দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তার সাথে দেখা করলেন চোপড়ার চেতনাগঞ্জ এলাকার নিহত 4 শিশুর পরিবারের লোকজন। রাজ্যপাল ও সাংসদ রাজু বিস্তা আর্থিক অনুদান ঘোষণা করলেও সেই টাকা এখনও নিহতদের পরিবারগুলি পায়নি বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, 2024 সালের 12 ফেব্রুয়ারি চোপড়ার চেতনাগঞ্জ এলাকায় বিএসএফের খোঁড়া নালায় মাটি চাপা পড়ে 4 শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছিল বিএসএফের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে লাগাতার আন্দোলন ও ধর্ণা শুরু করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। লাগাতার আন্দোলনের পর 20 ফেব্রুয়ারি চোপড়া চেতনাগঞ্জ এলাকায় আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এরপর ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর নিহত 4 শিশুর পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করে 1 লক্ষ টাকা করে পরিবার পিছু আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যপাল। ঘোষণার প্রায় 11 মাস হয়ে গেলেও এখনও সেই টাকা পাননি পরিবারগুলি বলে অভিযোগ। এরপর আজ বৃহস্পতিবার চোপড়া মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কালী মন্দিরে ভূমি পুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন দার্জিলিংয়ের বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তা। সেই অনুষ্ঠানে সাংসদের আসার খবর শুনে নিহত 4 শিশুর পরিবারের সদস্যরা সাংসদের সাথে দেখা করেন এবং সেই ঘটনার পর ওই এলাকায় রাজ্যপাল গিয়ে নিহত 4 শিশুর পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করে পরিবার পিছু 1 লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ঘোষণা করার প্রায় 11 মাস হয়ে গেলেও এখনও পরিবারগুলি টাকা পায়নি। বৃহস্পতিবার সাংসদের সামনে সেই অভিযোগের কথা জানান নিহত 4 শিশুর পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি জানার পর আর্থিক অনুদানের টাকা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। যদিও সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কথা এলাকার উন্নয়ন না করে সমস্ত বিষয় নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল, এই নিয়ে খুব উগরে দেন তিনি। आज चोपड़ा में दास दियागढ़ में काली माता का भव्य मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में मुझे इस मंदिर कमेटी के सदस्यों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निमंत्रण दिया था और इस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और बहुत ही भव्य मंदिर जो है समाज की ओर से, गांव की ओर से बन रहा है और जब कोई भी मंदिर हो या कोई भी सार्वजनिक चीज़ जो समाज और गांव के काम आना है, अगर उसमें गांव के समाज के लोग मिल करके उसका निर्माण उसको बनाएं तो वो सबका अपना होता है। और इसीलिए मैं गांव के सभी वासियों को, कमिटियों को, सबको इस भव्य आयोजन के लिए और आगामी दिनों में जो भव्य काली माता का मंदिर बन के तैयार होगा दक्षिणेश्वर के तौर पे, मैं उनके लिए सभी को बहुत मूरी मूरी बधाई देता हूं। और मैं भी व्यक्तिगत अपनी ओर से जो है 5 लाख रुपए का योगदान इस भव्य मंदिर बनने के लिए मैं अपनी ओर से योगदान करूंगा। सर, टीएमसी का अभियोग है एमपी फंड से चोपड़ा में कोई डेवलप नहीं हुआ, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आज इस पवित्र दिन पे राजनीति नहीं करना चाहता। अगर टीएमसी मेरा जवाब सुनना चाहती है तो उसको बहुत बुरा लगेगा, मैं दे सकता हूँ। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने प्रश्न किया है, अब ये आपने राजनीतिकरण कर दिया है तो मेरा जवाब देना फर्ज बनता है। मैं टीएमसी से पूछता हूँ, तुम कोई एक योजना बता दो जो बंगाल सरकार की योजना है जो तुमने आकर के चोपड़ा में लागू किया। अब मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र की योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र की योजना, 5 किलो फ्री राशन केंद्र की योजना, और ब्लॉक लेवल पे अस्पताल ठीक करने के लिए 121 करोड़ रुपया वो केंद्र का पैसा। आज हाईवे देखो कितना बढ़िया है, लेकिन ग्रामीण सड़क देखो, पीडब्ल्यूडी की रोड देखो कितनी बदतर स्थिति में है। उज्ज्वला योजना केंद्र की योजना, सारी जो योजनाएं हैं आज केंद्र सरकार की चल रही है। और 15 साल में ममता दीदी की सरकार है, लेकिन मुझे टीएमसी की एक योजना भी मुझे दिखाई नहीं देती। ये वास्तविकता है, आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड काम ही नहीं करता। तो इसीलिए आप मुझे ज्ञान न दें। और जहां तक रही एमपी लेट फंड की, जो मैंने पिछले 5 साल में एमपी लेट के लिए फंड दिया चोपड़ा में, आपने उसका एनओसी नहीं दिया, आपने उस काम को करने ही नहीं दिया। और आप, ये वास्तविकता है। और आज देखिए, आज सिलीगुड़ी का तो विकास हो रहा है, एयरपोर्ट आ गया, चारों तरफ रिंग रोड आ रहा है और बड़े बड़े 6 लेन के हाईवे बन रहे हैं। लेकिन चोपड़ा में आपका विधायक कितने साल से है, आपकी सरकार 15 साल से है, डीएम आपका है, एसपी आपका है, पुलिस आपका है, प्रशासन आपका है, लेकिन आपने क्या उखाड़ लिया? इसीलिए अभी आपके पास 1 साल है। उसके बाद जैसा मैंने आज भी बताया, चोपड़ा के तमाम बॉर्डर इलाके में हम सैनिक स्कूल की स्थापना करेंगे। चोपड़ा में रहने वाले चाहे किसी भी मजहब धर्म का हमारा युवा या बच्चे हो, वो उस सैनिक स्कूल में पढ़ाई करेंगे और इस बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ ने आने वाले समय में हमारे अपने युवा साथी करेंगे। আমাদের দাসদিয়ার গ্রাম
তো আমাদের গ্রামবাসী বা এলাকার সবার সহযোগিতায় আমরা এই আজকে আমাদের মায়ের কালী মন্দিরের ভূমি পূজার উদ্বোধন হয়েছে। তো আমরা এলাকায় জাতি ধর্ম মানে দল নির্বিশেষে সবাইকে আমরা ইনভাইট করেছি। দাসপাড়া থেকে আমাদের চোপড়া ব্লক টোটালটাই এবং আমাদের ইসলামপুর যে কানাল সাহেব আছে ওনাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তারপরে আপনার আমাদের এসপি সাহেব, বিএসপি সাহেব, আইসি সাহেব, এসডিও, বিডিও সবাইকে আমাদের ইনভাইট করা হয়েছে। এখন আমাদের এমপি সাহেব আসলো, এসে আমাদের ভূমি পূজা উদ্বোধন করে গেল। তো ওনার আর এখনও আশা করি আমরা যাদেরকে ইনভাইট করছি আশা করি সবাই আসবেন, সেই আশায় আমরা এখনও আছি। তা আমাদের এমপি সাহেব 5 লাখ টাকা আমাদের এই মন্দির কমিটিকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেল। এতে আমরা খুশি বা আনন্দিত, এবং আমাদের যারা অতিথি আছে যাদেরকে আমরা ইনভাইট করা হয়েছে আশা করি ওনারা সবাই আসবে, আমরা ওই আশায় এখন। আপনার নাম? অমল কুমার রায়, কোন দায়িত্বে আছেন? ক্লাবের মানে মন্দির কমিটিতে আছি আর কি। ঠিক আছে। খুশি আপনারা? না, আমরা যেটা এখানে যে মন্দিরটা হচ্ছে এখানে আমরা কিন্তু গ্রামবাসী মিলে আমরা পূজা করছি, এবং আমরা কোনো রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করি না। আমরা সবাইকে ইনভাইট করছি, যাদের ভালো লাগবে তারা আসবে। সবাই কামনা করি সবাই যেন আমাদের আশীর্বাদ করে যে আমাদের এই মন্দিরটার জন্য তাড়াতাড়ি। আপনার নাম? শঙ্কর দাস। এখানে দেখা করতে এসেছি। কার? এমপি সাহেব। কি দেখা করে কি কথা বললেন? 50,000 টাকা করে এক একটা পরিবার 50,000 থেকে 2 লাখ টাকা দিতে চাইছে। তো কি কালকে দিতে, আজকে কি বললো এমপি সাহেব? কালকে দিতে চাইছে। এটা আজকে টাকা, কালকে টাকা দিতে চাইছে। ঠিক আছে। আপনার নাম? মনসুরা করে আর একটা করে রাজ্যপাল চাকরি দিতে চাইছিল, এখন চাকরি পাওয়া যায়নি। ঠিক আছে। বললেন এমপি সাহেব আপনাদের? এমপি সাহেব বললেন, এমপি সাহেব আমাকে 50,000 টাকা করে দিতে চাইছিল 4টা ফ্যামিলিকে 2 লাখ, ওটা বলছে কালকে দিবে। আর রাজ্যপাল যে ঘোষণা করেছে সেই বিষয়ে কি বললো? সে বিষয়ে কিছু বলেনি, ওই ভিডিওটা চাইলেও বলছে ভিডিওটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি ওটা দেখে নিই। কথা হলো এমপি সাহেব? কথা হলো এমপি সাহেব। আজকে আপনারা মানে কয়জন আছিলেন, কয়টা পরিবারের সদস্য আছেন? 4টা পরিবার আসছে। আপনার নাম কি? সমীর ইসলাম।